Dobrodošli na kanal Moji recepti. Danas za vas pripremam jednu pravu bosansku, tačnije sarajevsku zeljancu, ali sa kajmakušu. Pa počnemo kuhati. Prvo ću napraviti tijesto za jufku. U pola kilograma prosijanog brašna tip 400 dodati 1 kašku soli, malo ulja, i 300 ml vode. Tijesto dobro izraditi, prvo uzdjeli, a zatim prebaciti na radnu površinu. Na taj način se najbolje izradi tijesto. Mijesiti što više, 5 do 6 minuta, sve dok tijesto ne postane glatko. Tijesto podijeliti u 2 jufke i oblikovati lopticu. Jufku pricnuti prstima i nauljiti sa obje strane, pokriti prozirnom folijom i ostaviti da odmori minimalno pola sata. Ja ostavim sat vremena, ponekad i duže. Što jufka duže stoji, lakše će se razvlačiti. Stolnjak koji koristimo za pitu posuti brašnom, prebaciti jufku i nju također posuti brašnom i razvaljati oklagijom do prečnika 40 do 50 cm. Polako, bez žurbi. Ne treba se plašiti jufke, nije to nikakva astrofizika, nećete vi tu ništa puno pogriješiti. Ako prvi put ne ispadne dobro, sljedeći put će biti bolje. Sve je to stvar prakse. Što se više pravi pita i što se više razvlače jufke, naravno bit će sve bolje i bolje. Za dobru jufku postoji nekoliko pravila. Prvo pravilo je brašno. Brašno treba da bude namjensko brašno za pite i kolače, to je tip 400. Zatim tijesto da bude mekše, da se duže vremena mijesi rukama, da se naulji i da odstoji. Jufku pomastiti uljem ili rastopljenim maslacem i ostaviti još 5 do 10 minuta. U međuvremenu napraviti fil. Ja ovdje imam pola kilograma izrezanog zelja. Zelje sam prvo očistila, oprala, posolila i ostavila nekoliko minuta da malo mekša. A zatim dodati sir, kajmak, pavlaku, jaja i sol i sve lijepo izmiješati. Ruke okrenute dlanovima prema dole, podvući ispod jufke i lagano povući prema sebi. Zvlačite se dok jufka ne bude baš tanka. Polako. Kada se pita pravi, nema žurbi. Ako vam se žuri, radije kupite gotovo jufku. Moj savjet za one koji tek počinju je da u početku rade sa manjom jufkom. Pa da, na primjer, ovu količinu tijesta od koje sam ja napravila 2 jufke,
na primjer napravi 3 jufke. Ako vam čak i malo popucan, recimo na više mjesta, onda je bolje da napravite manje zvrkove, jer ćete na taj način izbjeći te rupe na jufci. Krajeve razvuči jagodicama prstiju, a višak tijesta, znači na krajima, odrezati nožem. Najvažnije kada se pita pravi je da bude i dobar fil. Jufka se smota i sve te nepravilnosti se ne vidi. Najvažnije je da je ona ukusna i da nije predebela. Prava sarajevska pita ne smije biti debela i nemojte nikad stavljati puno fila i zamotati 3 do 4 puta, odnosno toliko puta koliko je potrebno da se taj fil ne vidi. Pitu poljiti i staviti u prethodno zagrijanu rernu 30 do 40 minuta u zavisnosti od jačine rerne na 250 stepeni Celzijusa. Na kraju 2 kašike putera i 2 kašike kajmaka rastopiti, može se dodati malo mlijeka i preliti pečenu pitu. I vratiti još nekoliko minuta u toplu rernu da fino upije ovaj puter i kajmak.